रतन भाई भाई सब भाई मान अच्छा देख भाई सब भाई देख गुरु रुड़ा करदेला तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम आशु, वेलकम यू ऑल। तो आउ गोटे सोमवार आसी जाइए तो कही आम आसू मैंने हक आसू तो आम आसी जाइछु। मैं आसीनी कार तो वही जानी भाई तो थी साइड रे आओ भाई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सबको दाढ़ी के बड़ बड़ क्या सब है बाहर ना सब आइले जाए गाड़ी लागिले ना प्लेटफार्म रे भाई हमर रिक्स रही तो समस्त कॉल कर तो सर भी आ रहा है, तुम भी आ जाओ। मैं जाएगी मंदिर रो जाएगी आसिलुनी। ठीक है जल्दी आ जाओ, बाहर की जीबू जस्ट आओ। ठीक है जल्दी आ जाओ। प्लेटफार्म में गाड़ी लग चुकी है अभी तक। हाँ जी ठीक है, हाँ जी बात थोड़ा बंद करिए, थोड़ा हमारा ब्लॉग चल रहा है तो कुछ कौन कहते सांग मैंने कि एटा देख श्रावण मासर तृतीय सोमवार आमे जीवु निहाती जो बाबा धाम को हेले कोडी जीवा हम सबु तो हम बाबा धाम आम कॉलोनी मंदिर भी आमर बाबा धाम आज जीवु आमे आ गोटे जगह को कंफर्म करना हमको जे खाली कहतो जीवा तमे मो सहित जुआडे जाई जाओ किसी फेलो रही जी आमे जोड़ी नबु मान तुम खाली चलो जोड़ी ने कहि दियो 5 दिन हला माने प्रोग्राम हला कोटेश्वर जीवा कोटेश्वर तो तुम कोड से जानि न एटा पर तुमको रास्ता रे देखे नेबी कोटेश्वर दा कोडे ओ ठीक अछि एमान को आज कोटेश्वर बाबा को पाखु को नेबी कोटेश्वर जाले भी कोआडा कोटेश्वर दा देवगढ़ लाइन हम देवगढ़ लाइन में जीवा छनी पद देवगढ़ आडे तो ठीक अछि आ तो देवगढ़ छनी पद आडे जीवा हम आज तो आज गोटे मोडे गोटे कथाडा आसी पहुंची तो ए वीडियो टी हमर राकेला रे ड्रीम गर्ल देखछन तो ताको विषय किछ भाई को किछ कोन कहबी से देख से तो ड्रीम रोजन सबले ड्रीम गर्ल कोन करिया भाई संवाद आज सोमवार ले कोन ड्रीम गर्ल कोन अछि सोमवार बोली कोन मो ड्रीम गर्ल को भूल जीव ना कोन ना कि जाओ धन्यवाद आपन को ड्रीम गर्ल भी आपन वीडियो देखछन भाई बहुत बहुत भल लागला। लाइक करियो पिलाडा को भी सब्सक्राइब करियो सब लाइक को ताको सब्सक्राइब कर दूं शेयर करियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ओके या ना लाइक या ना से सब्सक्राइब मोनाला शेयर ओके तो चलो जीवा रास्ता रे जा बाट आसे त देखे जीबी आ जीवा लेट्स गो। मासी हमर कटेश्वर बाबा मंदिर पाखे पहुंचे आइछु भाई। एटा कोन भाई ओड जगह एटा कीड़ा एटा किसी जानि होनी किसी कोन एटा कोजा जंगल में कटेश्वर घाटी ए जगह टेला कटेश्वर घाटी कटाश्वर घाटी देवगढ़ रो अगु भाई किसी कहबे ई घाटी से तो एक्सपीरियंस वाला तो सर ए जगह को बहुत दिखर वाला आसिलानी मोरा फर्स्ट टाइम आसी मु एते किछ नॉलेज नाही जगह पर गु भाई जा कहबे जगह पर वर्तमान ये हला हमरो देवगढ़ जिल्ला रो कटेश्वर महादेव देवदेव महादेव जहा की सर्वपुरातन सर्वपीठ आपमान देखि पारथे मोर बाम पासरे बाबा महादेव अवसान करछंती अपर पासरे विस्तीर्ण जंगल सुदृश्य पहाड़ आपमान देखुथिबे एडा घाटी डाम ठिया छथि घाटी कटेश्वर घाटी जहा 1800 ख्रीष्टाब्द रे ये कटा हे की आरंभ होइतिला एठी रास्ता निर्माण होइतिला आपन देखिथिबे ये हेले कटेश्वर महादेव देवदेव महादेवंकर एडी स्पेशल कोन स्पेशल कोन एठी हेला नडिया भोग हमर अछि तकर झरणा रे हाथी सुंदर पानी बाउ झरणा द्वारा सेडा अभिवत करा जाय छी अवश्य एडा हला हमर स्पेशलिटी जेडी देख पारथबे एडी होजी संढ ए जो संढ को ये होजी हाथी ये होजी हाथी जे हाथी सुंडरू पानी बाहर जी प्राकृतिक कोडा मानेडा बन नाही खाली सुंडरा बन हाथी गजानन हाथी ये 1800 ख्रीष्टाब्द रे याकू बना हैदिला ये सुदृश्य पहाड़ ऊपर ओई पानी जे आसुची आपन देखुथिबे एई झरणार पानी बहुत मधुर पानी ये जहा हाथी सुंदर पड़ुची ये गजानन जहा हाथींकर हमरा हला अग्र पूज्य माने देखो एडा हला प्लेस टा होय देखो ठीक से पूरा रियल देखो एडा हला मंदिर सेडा मंदिर त्राकेले तो गलानी गुगुआय अछि एडी तो एठी मंदिरडा माने ओडिसा रो प्रसिद्ध मंदिर सेडा कटेश्वर बाबा मंदिर तो मंदिर भीतर को मु जाउनी एबे मोर किछ असुविधा अछि तो खाली बाहर रही वीडियोटा मु कहि दोजी बोधे पहाड़ की कोन बोधे पर्वत अछि एबे रास्ता भूल स्थले नाही ठीक अछि दादा किछि अछंती आके रे तो चलो जी भाई ऊपर आड़े कौन किसी अच्छी लोक मैंने बस हाँ एडी का आराम से आस पार बिंदास रास्ता भाई अलग प्रकार बढ़िया रास्ता है हाँ रास्ता तो पूरा एन चढ़ा लगे कौन किसी तो लगे कार बाइक जहाँ भी आना एडा हला जिन भाई एठो आकु जाई हेबनी मो एडा हला सीढ़ी मंदिर देखा तू एडी
ମନ୍ଦିର ପତାକାଟା ଉଠୁଛି ପୁରା ସେଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏପଟେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ପାହାଡ଼ ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ସୁନ୍ଧରୁ ବାହାରେ ପାଣି ବାବା ସେ ଗରମଣି ବାପରେ କି ଗୀତରା ମନରୁ ଗାଉଛ ନା ଛିଏରା ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି ତମର ବାବା ତପସ୍ୟା କରିବେ ଯା ଟିକେ ପରେ ବାବା ତପସ୍ୟା କରିବେ ତ ଆମର ଆଜି ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କୋଉଠି ହଉଛି ପୁଣି ଆଗଟେ ଜାଗା ଯୋଗୀ ଦେଖି ସାରିଲଣି ରୋଷେଇ ଚାଲିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରସ୍ତି ବାପରେ ଏକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯେ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଆସିକି ବାବା ଗେଟ ଉପରେ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ପିଲା ରେଡି ଦେଖ ବାବାଟି ଦେଖିଲ କଣ କରୁଛ ଭାଇ ଗୀତ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ସେ ଗାଅ ନହେଲେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏବେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର ଗୁଗୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ତ ଗୁଗୁ ଭାଇ କୁହ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ ଭକ୍ତତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭେ ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାବା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାକେଲ ବାବା ଯିଏକି 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସି ଆଜି ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ ବସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରେ ପାଣି ହାତରେ ଖଡୁ ସବୁ କିଛି ପରିଧାନ କରି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବାବା ରାକେଲ ମହାଦେବ ଯାହା ସାରା ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ବି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ରାକେଲ ବାବା କି ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଛାଡି ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଶକୁ ଯିବେ ଯାହା 200 ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ପର୍ବତଟିକୁ କାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦବା କଣ କେମିତି ଆପଣ କାର୍ଡ ଶୁଣିକି ଏତେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏଇ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲି ବାବା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆହୁରି ଭକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଇନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ବସି ସାରିଲେଣି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାର ରହିଲା ବାବା ଦେଖିବା ସେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହଉଛି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବେ ସିଏ ହେଲେ ରାକେଲ ବାବାଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ବି କିଛି ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ ଯାହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବାବା ବତ୍ସ ମୁଗ୍ଧ ତମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲି ଛାଡିବାନି ବଢିଆ ହେଇଛି ଭିଡିଓଟା କିନ୍ତୁ ତୋ ବାବା ନା ତୋ ବାବା ହବା କଥା ଓହୋ ତୁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପୁଣି ଦୀପଦ ତୋ ହେରା କିରା କରୁଛୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ତୋ କହୁନୁ ତୋ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ତୋ ବାବା ଖାଇବେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲିନି ଆଉ ଟିକେ ରିଜନ୍ ଅଛି ତ ସେଠି ଆମର ଦେଖ ଭାଇ ଏଠି 2ଟା କାର ଅଛି ସେଠି ପିଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କାର ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ କାର ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଡାକିଲେଣି ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସେଇଠି ତ ହେଉଛି ଆମର କଟେଶ୍ୱର ଘାଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆମେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଉ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଟିଡେ ଭାଇ ହେବି ଭୋକ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ ଖାଉଛି ଭାଇ ପୁରା ଭୋକ ଭାଇ କାକୁଡି ଫାକୁଡି ଖାଇଲେନି ନା ସଲରା ଫଲ କାକୁଡି ଫାକୁଡି ଖାଉଛି ଆମର ଫଳ ଫଳି ସବୁ କାଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ ପରିବା ପନିପରିବା ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି ସେଟା ତ ଏଇ ବମ୍ ଦେଖ ଆଇଟମ ହଉଛି କଣ ଆଇଟମ ହଉଛି ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଟିକେ ହବ ପୁରୀ ଡାଲମା ମିଠା ଡାଲମା ଟିକେ ହଉଛି ଭେଜ ତରକାରୀ ଟିକେ ହଉଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ ଚାଲିଯିବ ନା ଡାଲି ଅଧା ହେଇସାରିଲା ନା ତମେ ରୋଷେଇ ଆଜି ରହି ଆଜି ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଇଁ ହଉ ତ ଏଇଠି ଆମର ପପି ଭାଇ ବଇଛି ପପି ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ପପି ଭାଇ କେମିତି ଅଛ ଭାଇ ଗିନା ଆଇଲ ଭାଇ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା ଠିକ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏନ୍ଜୟ ଓକେ ଆଉ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ
तो फ्रेंड्स एडी आम आसी जाइछु देवगढ़ गोटे बढ़िया जगह भाई भौणी झरणा तो चलो देखिए टिके लेट्स गो भाई इटले भाई रोटी बाबा इडी बाहर लेतर होते हो बाबा जबर सही पड़े आस सही पड़ी चढ़ी चढ़ी आस एमती आसिले हेनी खसी जीव मरी जीव भाई भौणी झरणा बाबा बे स्नान भाई आम श्रीकृष्ण कला कला এই আমার তাটিয়া বইছন্তি ହେଲା सिद्धू फास्ट ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସାରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଳା ଆଉ କାର ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳାକାର ବାଲି ପୂଜନ ଚାଲିଛି ଏବେ ବାଲି ପୂଜନ ପରେ ସେ ମାତା ରାଧେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବାଲି ପୂଜନ ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବି ମାନେ କି এই আমার রতন ভাই दियो कैमरा दियो मत दियो देखिना सो धीरे धीरे एटा भाई खसुजी बहुत जोरे तो एठु हमें तो नहीं नहीं तुम फोटा काटे आउथरे देखेबी तुमको एपटे देखो धीरे धीरे जाऊ भाई हाथ हाथ धर जिया पड़ो भाई नले लॉस आउ मुंड मुंडी फाटी गले लॉस जे ए जगह देखु जे नहीं ए आसीबो भाई भौणी झरणाटा एटी एक्चुअली भाई भौणी झरणा एति पई जे भाई भौणी दी जण गाधोतले दी जण तक भासी गले तो सेति पई ताको सफाल माने किछि मिललानी आउ लास्ट पास किसी मिललानी तो एटा ए झरणा ना भाई भौणी झरणा जाई तो एबे हमर सब पिला छंती तो चलो जीवा हमें टिके भी एंजॉय करबा मोमेंट आउ लेट्स गो तो झरणाटा देखु तो भाई समस्ते झरणाटा भाई बढ़िया आई बाबा हमर तळे बइती सब पिला छंती तो स्लैप्स केन लागिला आज दिनोटा केन लागिला बहुत बढ़िया एंजॉय रन बाबा को पाखु जीवा हमें टिके तळकु जीवा चलो जीवा लेट्स गो भाई बहुत डेंजरस जगहटा बहुत डेंजरस है जिमो लागला बुझीटा एबिटा पार्सल भल लागा दाउ टिका आउ टिके भल होइतले जांदा आउ टिके भल होइतले जांदा तो भाई भाई पाखु चलो जाऊ ब्लॉग्स तो हम कहिथिरु सोमवार आसियो माने आसियो भाई झरणा तो एडी देखो झरणा देखो भाई एडी बोई जंदी बाबा आछंदी झरणा छोटो झरणाटा किंतु भाई मजा बहुत डेंजरस है किंतु माने एज गुडा बहुत डेंजरस है जी तो टिके भाई तो केन लागला ज्यादा बढ़िया ये खाली ब्लॉगटा सरी जाऊ जगहटा आज ए जगहटा भाई भौणी झरणा केन लागला भाई भौणी झरणा गोटे कहानी अछि ए जो झरणा देखुछंदी एटा दुई जण भाई आ भौणी आसी की तको देहांत हो जाइतला ए सेट भाई ना देला भाई भौणी तो एडी आछंती बहुत डेंजरस जगहटा है ना पानी भाई देखो नहीं लास्ट पास की लास्ट बेडू मिल नथिला तो सेति भाई ताको नारेडा हो झरणाटा हो आम घर को बाहर सब रतन भाई भाई सब भाई मान अच्छा देख भाई सब भाई देख गुरु रुड़ा करदेला तो गुरु यापर कोडी की जीवा गुरु कहबा हमर गुरु एला मेन हमर टूर निर्माता जन्मदाता
महापुरो ପଥର ଗଡ଼ ଯିବା ଥର ନାଇଁ ପତ୍ର ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ଦୁରିଆ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଯେ ନାଇଁ ଶୁଣ ଏଇଥର ଯିବା ଆମେ ଠାକୁର ଏଇଟା ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଳି କହିଦିଅ କୋଉଠିକି ଯିବା ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅପିନିଅନ ଗୋଟେ ଦିଅ ସପ୍ତ ସଜ୍ଜା ଦିଅ 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 କୁଆଡ଼େ କାଳୁପଦା ହଉ 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 ତାହେଲେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରି ପରେ କହିବା କୋଉଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ତ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ତାର୍ଜନ ମେହିତ ମ୍ୟାନ୍ ରେଡ଼ି ଯିବା तो चलो गाइस एबे हमें पिला सबू टी गले टिफिन टी बनी जा लास्ट बेलू और अकेले कौन खाओ तुम ଛେନା ବୁଟେ ହବ भाई मैं अंडा खाओ तुम अब पपिया कौन खाओ बरा सिंगर चटनी खाई ଚାରି ପଣ୍ଡା କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ आरत नहीं तुम ससुरवाड़ी घर गाँ जा कि कह कि कहबनी जा गोटे हसीदेव खाली आमार तो मैन तो पो आउ ये तो चाट खा नली पेटिया ठीक कही रत्न भाई आउ चाट खाई एटा खाई ओह मोड़ कम भाई ଆଉ ଟୁଲୁ ଭାଇ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ତ ଟାଇଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସିଂ ଆଲେ ଆସପ୍ରୋ ଛେନାପୋଡ଼ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଇଁ କଣ ଖାଉଛ କୁହ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଛି ମୋର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ସେ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ଆଲକାତରା ଖାଇଦିଏ ଓ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ଆଲକାତରା ଖାଉଛ ତମେ କିଛି କହିବନି ଭାଇ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢି ସବୁ ପିନ୍ଧିନା କୁଆଡେ ଆଇଛ ଟପ୍ ହେଇଛି କୁହ ସତରେ ଲିଟର କୁହ ଟପ୍ ତ ଏଟା କୋଉ ଜାଗା ଟିକେ କହିଦଉନ ଲୋକ ଖାଇବେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପିଲେ ଛେନାପୋଡ଼ କେମିତି ହେଇଛି ପିଲା ସବୁ କଣ ଡିମାଣ୍ଡରେ କହୁଛି ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଯେ ତମେ ଏମିତି କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳିଆ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ଆଉ ଯାଅ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ତ ଏଠି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝରଣା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ସେଇଠି ସବୁ ଗାଧି ସରିଲା ଗାଧି ସାରିଲୁ ତ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ମଜାକ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ତ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟଟା ଟିକେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଡି ଟିକେ ମାଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ ଭଲ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଆଉ ତ ଭିଡଟା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛୁ ତ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ମଜାକ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ସୋମବାର ତ ପୁଣି ଆସିବୁନି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ହଉଛି ଆମ ମସ୍ତି ସବୁ ଭଲ ହଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ହଁ ତ ଟିକେ ଦେଖୁଛ ତ ହଁ ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆଉ ତ ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା 25 ପିଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଛୁ ଆହୁରି 2ଟା କାର ଗଲାଣି ଆମର ସେ ଗଲେଣି ସେ ରହିପାରିଲେନି ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ବାଲା ଟିକେ ରହିପାରିଲେନି ତ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଏତିକି ଅଛୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଏଠି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବି ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଘାଟି ଆଉ ଏଠି ସେଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ତ କ'ଣ ବୁଢ଼ାପାଳ ନା କ'ଣ ବୁଢ଼ାପାଳ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏପଟୁ ତାଲଚେର ଏଠି ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ଆସିବ ସେଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନବ ସେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘାଟି ଅଛି ଏଠି ଝରଣା ଅଛି ଆରାମସେ ଗାଧେଇ ପାରିବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବାସ୍ ଏତିକି ହେଇଥିଲା ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଯିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟାଟା।